وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, mes chers fidèles, mes chers amis, bonne soirée. Donc aujourd'hui on poursuit notre rencontre avec Cheikh Abdel Malek qui vont dans le sens de nous enrichir pour ce mois de Ramadan. Cheikh Abdel Malek, salam alaikum. Alaykoum salam. Ça va, tu vas bien? Ça va. Ouais, tu es pour le Ramadan, je sais. Tu travailles beaucoup. Rabbi aounak, Rabbi aounak. Alors qu'est-ce que tu nous réserves pour aujourd'hui? Aujourd'hui, on va voir un autre sujet. Un autre sujet, barakallahu fik, oui. Inch'Allah. Donc, chers fidèles, je vous remercie d'être présents parmi nous. Ce soir, je vous propose de partager un moment autour du sujet de repentir, spécialement pendant le Ramadan. Allah yabarak, Allah yabarak. Donc, chers fidèles, faire un repentir sincère, bien que le repentir est demandé à tout moment, il faut savoir que la faveur de ce mois béni te fait gagner le privilège de te rapprocher de la satisfaction d'Allah. Donc ne rate pas cette belle occasion d'ouvrir une nouvelle page dans ta relation avec ton Seigneur. Purifie ton âme de toutes les turpitudes et les tentations maléfiques. Chacun d'entre nous doit purifier son cœur contre la haine et la rancœur. Ainsi notre cœur sera blanc comme neige dans ce mois béni. Qu'Allah nous facilite. On a tous besoin de se repentir, on a tous des choses à se reprocher. Personne n'est pur dans ce monde, et à part Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, donc on a besoin de se repentir. Donc se repentir. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى الله. Voilà. قال إني أتوب إلى الله في المجلس 70 مرة. يقول استغفر الله أتوب إلى الله. Voilà. Et donc se repentir, c'est demander pardon. نعم يعني هو طلب العفو نعم. والمغفرة للذنوب السابقة للعبد. D'accord. ولا شك أن كل إنسان عنده ذنوب، ما في إنسان معصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء. نعم. وخير الخطائين التوابون. لهذا الله عز وجل أوجب علينا التوبة وقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والذي لا يتوب فهو ظالم. كما قال الله تعالى ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. إذا إنسان مثل ما عرفنا في الكلمة الافتتاحية أن التوبة واجبة دائما، لكن في مثل هذه الأيام تتأكد أكثر لأجل شرف الزمان الذي نحن فيه وهو شهر رمضان المبارك، فالذنب فيه يتضاعف. فالذي يعصي الله تعالى في رمضان ليس كالذي يعصيه خارج رمضان، لأن الذنب يتضاعف، الإثم يزداد بحسب الزمان كذلك بحسب المكان. فمثلا الذنب داخل المسجد ليس كالذنب خارج المسجد، الذنب في الحرم ليس كالذنب خارج الحرم. أيضا يختلف باختلاف الأشخاص، فالذي يعلم ليس كالذي لا يعلم. لهذا قال تعالى لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة يضاعف لها العذاب ضعفين، لأنهم ليسوا كباقي النساء. فإذا المعصية قد يفعلها اثنان، لكن الأول يؤثم عليها أكثر من الثاني. لماذا؟ لأجل أنها وقعت في زمان خاص أو في مكان خاص أو من شخص خاص. Barakallahu fik, Cheikh. Donc on est honoré par ce mois de Ramadan, donc c'était un moment précis, spécial, et Cheikh vient de nous dire que le repentir varie en fonction du temps et du lieu. Donc il y a des moments qui sont privilégiés pour demander le repentir. Il y a aussi des lieux qui sont privilégiés pour demander le repentir. Et celui qui ose dire je n'ai pas besoin de me repentir est dans l'erreur. Il est en faute parce que tout le monde a besoin de se repentir, y compris notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui qui est affranchi de toute erreur demande quand même pardon plus de 70 fois par jour. Et Allah sallallahu alayhi wa sallam donc avait dit à ces femmes qui normalement n'ont pas besoin de se repentir puisqu'elles sont proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit étant donné que
vu votre statut, si vous faites une erreur, cette erreur n'est pas comptabilisée comme pour tout le monde. Elle sera pour vous, elle sera amplifiée, elle sera multipliée. Donc l'erreur, selon la personne qui la commet, donc va avoir une importance diverse. Donc quelqu'un qui n'est pas responsable peut avoir une erreur comptabilisée d'une façon, mais celui qui a la connaissance, celui qui est déjà averti et qui, malgré cela, s'entête à aller dans le chemin de l'erreur, celui-là, donc son cas est encore plus difficile. Yeah. Donc raison de plus pour demander pardon tous les jours alors. Tout le temps. Bon, d'accord. أيضا فيه شيء يحتاجه التائب هو كيف يتوب إلى الله عز وجل. Comment faire le repentir. أول شيء لابد من الإقلاع عن الذنب. يعني لا يتصور أنه هو تائب وهو باقي يفعل هذا الذنب. فمثلا إذا كان عنده غيبة ونميمة وكان يتعامل بالربا فمن شروط التوبة أن يترك الذنب، لأنه إذا كان يفعل الذنب وهو يزعم أنه تائب فهذا تلاعب بالعبادة. الشيء الثاني أن يندم. ما يمكن يتوب وهو يتبسم وهو فرح، لأن هذا شيء لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، فيندم ويتحسر على ما فعل ويتمنى لو أنه لم يفعله. والشرط الثالث هو أن يعزم على أن لا يعود. إذا عندنا شرط في الماضي وشرط في الحاضر وشرط في المستقبل. الشرط الذي في الماضي هو أن يندم على ما فات، وفي الحاضر يقلع الآن يترك الذنب، في المستقبل يعزم أن لا يعود إلى الذنب. ولم نقل يعني ما قلنا لا يعود، لأنه ممكن تغلبه نفسه ويعود، لكن مهم تكون عنده عزم على أن لا يعود إلى ما فعل. Donc, Cheikh vient de nous dire comment effectuer le repentir. Donc, en trois positions, en trois façons, ou trois états. Le premier état, ça concerne le passé. Le passé, donc, c'est demander pardon par rapport à un péché qui a déjà été commis. À ce moment-là, on va commencer par reconnaître le péché devant Dieu, dire voilà, j'ai fait tel péché. Après, s'engager, reconnaître, après, s'engager à ne plus le refaire. S'engager à ne plus le refaire dans le futur. Et pour le présent, donc, regretter. Être dans une situation, dans un état de regret, dire j'aurais pas dû faire ça. Et pour revenir au futur, donc s'engager à ne plus le refaire tout en sachant que nous sommes faibles. Mais n'empêche qu'il faut prendre la décision, être ferme, être déterminé pour ne plus répéter et cesser de rester dans cette voie. Donc Cheikh a donné l'exemple des personnes qui font l'usure par exemple ou qui utilisent des prêts qui sont interdits, les intérêts. Donc il y a toujours un remède, demander le repentir et donc passer par ces trois positions, ces trois états pour espérer obtenir le pardon d'Allah, le repentir, dans la grâce d'Allah. سبحانه وتعالى. كذلك يحذر من التسويف، لأن بعض الناس كل مرة يقول إن شاء الله سأتوب، وممكن عنده سنوات ويقول يعيد نفس الكلام. كل مرة يقول سأتوب. فلهذا يعني اخترنا مثل هذا الموضوع في رمضان، لأن العزيمة على الإنسان يكون عندها قوة زائدة. يعني مثلا في باقي أيام السنة ممكن يعزم وبعدين يضعف ويعود إلى حالته، لكن في هذه الأيام كل منا يشعر بأنه عنده قوة، عنده ميل زائد للعبادة، عنده نفرة وبغض للشر. والدليل هذا أن المساجد تمتلئ في رمضان والصدقات تتدفق على المساجد والإحسان فكل إنسان يشعر بهذا ابتداء من قدوم رمضان المبارك، فيتحين هذه الفرصة لأن يعزم عزما مؤكدا على بداية الإصلاح ولا يؤخر. لماذا؟ لأنه لا يدري متى كم سيعيش، ربما لا يصبح غدا. Donc l'occasion belle, rêvée, c'est le Ramadan parce que on est chargé par une foi donc spirituelle et on est autour de personnes qui pratiquent ensemble des adorations. D'ailleurs, les mosquées se remplissent. On a beaucoup de cas à raconter. Inch'Allah, on aura des occasions de sadaqa, de généreux bienfaiteurs qui viennent pour apporter leur contribution et pour la mosquée et puis pour faire rompre le jeûne et faire donner à manger un repas chaud aux jeûneurs. Donc les musulmans, pendant ce mois, sont disponibles pour adorer, se rapprocher d'Allah. Et c'est la meilleure occasion pour réaliser des repentirs.
effectuer ces repentirs, ne sachant pas que à tout moment la vie peut cesser et ce serait dommage de ne pas profiter de ces occasions qui sont exceptionnelles. إذن أيضا لابد تكون عنده إخلاص، يعني يتوب إلى الله عز وجل، لأنه مرات الإنسان إذا لم يتوب لله ربما لا يوفق للتوبة. فإذا لابد أن يكون السبب الرئيسي الذي يدفع الإنسان إلى الإصلاح هو ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى والخوف كذلك من عذابه. Bien sûr, donc il y a derrière certainement un aspect de crainte d'Allah, puisque le shirk nous parle de la sincérité. Parce que certains ont peut-être des moyens pour faire du bien, pour aller à la Mecque, et n'empêche qu'ils restent toujours dans le mauvais chemin. Et d'autres, donc, par contre, même s'ils n'ont pas autant de moyens, donc, prennent la résolution de faire ça par sincérité, pour le visage d'Allah, pour trouver la satisfaction d'Allah, et donc de cesser de faire des péchés tels que dire du mal des autres, et revenir avec sincérité pour effectuer le repentir et espérer obtenir le pardon d'Allah. نعم، وأظن نكتفي بهذا. نكتفي فيها بركة. الكلمات فيها بركة إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذه الكلمات وأن يوفقنا جميعا إلى العودة إلى الله سبحانه وتعالى والإصلاح، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم جميعا ما ارتكبته أيدينا من أخطاء وذنوب، إنه سبحانه جواد كريم. وصح رمضانكم جميعا، تقبل منكم الصلاة والصيام والقيام، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.